하세의 퇴작 그자 মন্ত্রী অকরা সচিন্দ্রনাথ সিংনি 117তম আজামানি সালনো মুইতো খ্লাইজাখা তাই পালাইজাখা হাসি কংগ্রেস নিবখাক্তি কংগ্রেস ভবন হাসির থৈজাক গজা মন্ত্রী অকরা সচিন্দ্রনাথ সিংনি 117তম আজামানি সালনো মুইতো খ্লাইজাখা তাই পালাইজাখা হাসতে কংগ্রেস নিবখাক্তি কংগ্রেস ভবন থৈজাক হাসিনি মন্ত্রী অকরা সচিন্দ্রনাথ সিংনি মাংথং খুমবগৈ ও শালনি পান্ডানো চেংশেরিখা কংগ্রেসনি এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন তাই হাসতে কংগ্রেসনি আজুকফাক আশিস কুমার সাহানো খবই কংগ্রেসনি কুবনি আদং সম তংবাইখা থৈজাক গজা মন্ত্রী অকরা সচিন্দ্রনাথ সিংনি গথাং তং জরানি সামুং তাংমানি গগ্রগ্ন তৈব গগনা রাখা आज त्रिपुरा राज्य रूपकार वीर स्वाधीनता संग्रामी राज्यर जनगणेर जाति उपजातिर प्रिय नेता प्रयात सचिंद्र लाल सिंहेर जन्मतिथि त्रिपुरा प्रदेश कংগ্রেসের पक्ष থেকে आज के प्रधान कार्यालये आमादेर जन्मतिथि उपलक्षे जे संक्षिप्त अनुष्ठान अनुष्ठानेर मध्य दिए ओनार प्रतिकृतिते माल्यदान करे आमरा अनुष्ठानेर सूचना करी। आजकेर दिने आमरा जखन ओनार जन्मतिथि पालन करार अनुष्ठाने उपस्थित हयेछिलाम एवं ओनार जन्मतिथि अनुष्ठाने अंशग्रहण करे आमादेर एकजन उपजाति नेता जिनि एई राज्येर आदिवासी जनगोष्ठी काजे निजेके नियोजित करेछिलेन। कर्मसूची शेषे दुपुरे आमरा खबर पाई जे उनी जीबी हासपाताले हृदरोगे आक्रांत हये प्रयात हयेछेन। ताई आजकेर दिनटी आमादेर काछे आरेक दिक थेके बेदनादायक। प्रयात যদুমোহন त्रिपुरार आजके मृत्युदिन धाराबाहिकभावे आमरा एटाके पालन करे आसছি। एबारो बिकेले যদুমোহন त्रिपुरार आमरा मृत्युबार्षिकी पालन करब। सचिंद्र लाल सिंह शुधु राज्येर मुख्यमंत्री छिलेन ना, उनी छिलेन एई राज्ये आदिवासी जनगण जारा सचिंदा बोले ओनाके सम्बोधन करतेन एवं एई सचिंदा छिलेन छोट बड़ सकले सचिंदा आमादेर एई राज्ये आदिवासीदेर उन्नयने एई राज्येर परिकाठामो उन्नयने एकजन मुख्यमंत्री हिसाबे उनी सारा देशेर मध्य एई राज्यके गौरवान्वित करेछेन। बांग्लादेशेर जे मुक्तियुद्ध এই যুদ্ধে বাংলাদেশের বর্তমান যে স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন প্রথম সারি সেনানী হিসাবে ওনাকে সারা বিশ্ব মনে রাখবে। আমাদের রাজ্যে আমাদের राज्य प्रशासने परिकाठामो उन्नयन थेके शुरू करे रास्ता घाट नानाविध उन्नयनेर जे रूपकार भारतवर्षेर केंद्रीय सरकार के एई राज्येर आदिवासी थेके शुरू करे एकटा बिराट अंशेर जारा बांग्लादेश थेके एखाने एसेछिलेन तादेरके पुनर्बासनेर क्षेत्रे सचिंद्र लाल सिंह सरकारेर गुरुत्वपूर्ण भूमिका छिलो। ताई सचिन बाबू आमादेर सकलेर काछे एखोनो प्रासंगिक। आमादेर राज्येर समस्त अंशेर जनगण ओनाके ओनार एई जन्मदिने
শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ওনার যে এই প্রশাসনিক রাজনৈতিক একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে একজন মানুষ হিসাবে এই রাজ্যকে যে ওনার যে অবদান এটাকে আমরা স্মরণ করি। ধন্যবাদ। আগরতলা নিয়ে প্রণব কক্থম, ব্যুরো রিপোর্ট, খুম্পুই।